aya jije dakule po ebe ina lo dolile panu komido ogan egeme emeponto ina chena lekule po miton agbami po meno identity e pon milele tete gbero egbeni be yi azan tintan we sun owe gome milege ton ganjibo gamoni go bo medo se ko miton ko ja miton le do agbami po meno identity jo gan lo di ko yibo mi go asiyan wan tete gbese mo e jegedo bo ko ta mo jimi na kenu padole yo yedi mina mono kunu jame gipo ndo no te dakule po timbo lodo mama Margarita elodo kutonu ayijedo nege kana be ido doze ayajedo o kamera 7 etole yo ebe idu wani gbedu etretite ngbesen mo e jegedo sanitete yo mina mo ni wegele ngo se holele do nu amiton egeme dandan sen mo e jegedo e miton son egese apawe yo mina ya gaga o savalusi o tolomedo to ponla mon paton me yo nu moni jo do satilegbe mo ni wanyan ero dandan mebo jeduna ka gbaji pli ko ijra so atole time na dandan bo pono gamoni be roje tawe so e pli ko ijra so atole time na gbon nu gesi apawe nege ga yan yan sanitete yo mina mo kondo nu amiton egeme dandan sen mo e jegedo ege kudo hole fule ti ngo jangodo ko tamoji mi ken pa do na mi do utetele mi vo fe do etemitole me mi do mo nu gele pon sendemo e jegedo jole kudo go mi ko kudo gamo memo miligi eme ponto lolori dodo kota do lembe ada domudo o savalusi otolome fon binamodo agun sisen gunleti bo yilodo o Azael yeleo ye dofo chokoto le polomegbo to vi to silegbo do ye kani gbemion egbeto chonton ebeyi Martin to gagabo pono ayina jayi so ato owe o ye nya okudo o awani gbemesen mo e jegedo satilegbe moni wanyan e yini wani gbe jole nega nu genga jodo ya o pono gan moni be yi roje etawe so e pli ko ijira so atole ntemena do alide ko kodere igaro ya o nu wege jamina ponwe ndo mono kunu jame evumoni jodo to pon la vi mon paton melo to pon la savalu ton meon bodo agun mo ilodo Azael gbo to victor sile gbo gabo egbeto le pole po chonton to be Martin toro satilegbe demoni wa yan nu mo lo le jogbon eyin ipono gan commandant mo ilodo Roger tawe so e pele ko ijira so atole untime na titengbe ero ko yi po ndo modo nu mo lo jogbon le ye medemoni be yi agun gan mo be Azael ton eyin bodo nu konto to le gbo jele ndomodole egbe o eduna kon iji egbe garona kon le yeduna dunu mo idule bi tite ngbese mo ejedo ho mo idone to bi to si sinu mo ibe idodun le o le yeduna kan lo egbe jile egbe rona kon le yesin ni nagbe ndomodo yeduna be ni gbe ba ido to bi to si yin egbe o e to bi to si le dodomodo be iduna jewe na pono ewe mo eje na pono be ina wa o we ma yi ton do han ile o ye ma be wa to wa e pono le ndo adomre ina nyanyen unya kanse domodo nenge gbonbo nuni gbedo chi gboniya honi gbe kanse te yan o so bodo onumoni be yi nugele gbo eye do fun adan titengbe ye din pono owe gbo pono moni be pono gbele na wa do pono dingaga o e wa be idomodo yo mo pono do zukame ye go be Martin to gboje ton go chi gboje to mu gani chi o e be ido enyira e do ni kanjo o ye moni be me ni gbele o ye go ahen essence na to ado pono zun aten de moni do mo pa enzo titengbe amo ma u be yi bo wa nbo ye ma pego nwa be yi wa nu moni be to vi to sile ton bo ye to yen gbele o ege ni vena to sile bo you do for chokoto le pulo me kakabo e me moni be gbeto chonton on do ado Martin to be yi bo pono owe ndojon ememe amo ye gbon ye kan ni gbeme ndolo okonjina gboro moni be Martin tole bo to vi to zingle gbo si emelegbo onu do bi ba sinu won e gbedo titengbe bo memoni do nugele esile o sen do na wuliye titengbe ye pokiro to de meon de do na tinye mo nbe yi ye wulito le bi papata de glo o sen do na wa sen so titengbe sen mo e jegedo yimo mele lo tete yo savalusi to lo meon pono le go ledo bo ayina jayi ngo tin titengbe sen mo e jegedo amo memoni do onugele sile yo ye magangon ye mawuligbon olopade pepe mi gba eji no to bi ba e o je godo na yi bo ye goro yi tin titengbe sen mo e jegedo
no dobiba je o godona yendo idin amo ye wanu gaga ye dolo yeji selmo e jege do medo se do mo etre de moni wa yangele polo ye dolo yeji ganji agungan mo yirodo mesme o pode kon e gbodo akwan patun le po le oloje yeji gbangbang gbidigbidi selmo e jege do bo mina doku to na ye moni be yi ayina jayi ozon wa tole bo egion e be yi odindin wa yan tone mina ton son akpawe gen jona do ami pondo modo mina modo eche pa benetro ton trala to gan beneto mi tonton Patrice Guillaume atras talon na kai na baido do fun awon re nu dudo nu me mo ye fo yodo corruption gen on egbepodo unle wi ton din dandam egenizon to e wa de gbeta kenton do modo ye duna si o tito da ko le po jalado agba iton sabo yele nano o yimo be yi kosuson atete mele yo ondo di memoni na dunu megele yo ondo di gba seulement et Geredo Yavo Yodo aux création des cellules de la cellule de plainte et de dénonciation nous m'ont donné nanga ya egali ya nanga to vito sile na yigbo ya e ro dan me me woni be yigbe idoto e je paton e dun agba jim ti me na ye kan ni igbe me on ajimo gbede mo ni wa yan e lo ipele wo ijira sun atole un te me na gbon aliwu genji kodre egaro ya mi sesin we na do ayizo sin ogbelo na mi ni mo mi na pon yo e jam na pon we ndo mo no kunu jeme na ye na ba ido to fun awon ka nu dudo nu medo bere to mi to me bo nu dudo nu me o mo iro do corruption ni to poporo bere to mi to me o egeni so to gamble to do deni ne ton do mo do je nu asiti to da wole porote bo me mo ni do arizile o le ye nu de gba ti tengbe bo emeni gbele o ye na no ten mo ni be yi okon su to le do di me mo ni na do arizile o ye ni do de gba wegenu o nu dudo nu me ni do ku epo be ma jere do na ti to ni gbe ina ga gba jim ti me ya egeni so to gbe idoto eje pa bere troton mera ko Leandro Wilfredo kungbeji era gbaji tete ngbedo ajimo gbede moni wayan na do yiko ero tete me pondo mudo nyawle moni beyi to ganton tambo edo zeni ni gbe wa gbeton sa o eyi ni beyi do mudo nu dudu nu meon yedo na sunku to na gbidi sermo eje edo bo ye moni beyi memo na zeli gele o yele do na no ten moni beyi okosuton egele emele pole po mona do arizine o edo troje sigandi emeni gbegba bo ko suni to gire ememo ido o sena sado ọkùnrin gbe mbe ido mro ahun ani zide wala nwa jewe ewo jije de mona be yale yo edo be ewo ije te ngbeju eyin ewo ije gbedu okle mbe ido memo gwado ewo je do le ido iwa o le e ma do bugbon lo pari pe mbo eji emedele godin mbe ido mro eyo alosi na zide wa ebe ido mro ni koje bodo arofin potogbo ahun do eleme ni ndo ni di bo agagbe gido mro ewo mo je le yo ido di do budu okle gbo nu gna bendi nje gbeje gangbe eji to gama gbe unde ne mediwa ndo di ememona di alegba ni ego trayo ani go tenpon ngo se do daju wa ndo ko sonje mona wali ni mo gbeje pare be do mro memoni dudu nu me o le pole ton ye duna di gba ti tingbe wegenu o nu dudu nu me ndo gbo bo ememona na ze ile gele o ero tantame do ni egbe yo ye do na zi ogbedo ma mo ye fodo do rapport gen o ye duna do bi be alepo wegenu to gando gi nu mo le do yin agbon mo le wi de mo ina go sandego ni do jengbeje gangbe yo eche pana go muduna alepo ngodo senmo e je kedo do ni no me tu potin boyin zerote mbe ido mro emeni gbele yo yemado awa kemekuna to na iwa iji de me bi pawata o to zon wa ile un ye duna no po bo to vito silegbo bo to vito silengo golo na ye ni do ginimo yedo o zona wa gbon egele bi papata o lenu dudu nume ni do kwepo do bere to me e ni zon to gan bere troton Patrice Guillaume talon on doze titoni gbawado agba ton sane bo mera ko Wilfredo Leandro kungbeji on dozo gbeji ndo edozo gbeji ndo ganji no dudu nu meyo edona din de bon dandan egeni ben moni mian kuna to gan benetroton bo e nemido si zero tetre bo egen ebeyi odindin wayan tore mina to son apawe ni gbeji ona do yan o nu edo do sin ko mian do abi ogwe dudu kone madeyo naga kana ba ido do aya jije o kamena o vi eloton le tete ngbe bo yini do no ya jeme ganji se egbe to moni do emedele gbe tete ngbe o egeni son tu noten dakule potimbo unpenu kundo o vi moni do ya jabi moni mando ndile wale go bo ilo noten ni gbero
Oh, Mama Margarita, elo no kutonu ayijedo. Etre moni wanyan, ye no po ndu ebodo se vunle po ganji seulement e jegedo bo no tenda ko moni beyi. Oh, Saint Jean Don Bosco yeleni tempon ngo buya saran ganji seulement e jedo. Se vunle beno aya jeme titengbe nenga nugele ka chigboyan. Nuiwa eke jamina pon we, ndomono kunu jeme seulement jedo. Bodoku di donasi amisa boye do be owe ni gbe no ten mo ni pe nukun to se fule go be irodo Mama Margarita dokuto nu aijedo bo no ten ni gbe o geto mo ni wi azana e ni be yi Jean Bosco ne bo gwenu eye no se nu wa ni gbe no se do wale titengbe etre mo ni wa yan eye se amisa ge do te na do no po nja wa gbodo se fule gbo titengbe se mo e je kedu do eten lo do me o gan mo ni pechena no ten ni gbe ye we no José Louis de Friante ewa doko yi do titi me pon do lesen mo o gan moni be Jean Bosco o be do ye fo Italie sin to lo me un to pe no kun do se fun moni ma do ndele go asikani gbe o edo Italie sin to lo me edo Europe ati America Latin lo sun bi papata jeji do mi ka ba bene to me de o se fun moni ma do mendi abi ye ma se do nu pe pro de pe me o le mi le no wo sun gbodo ye gbo titi ngbe sen mo e jere do me de sombo se money odo no temito egile merion miro tantambo miro no o hwe megbo igbo ganji sen mo eje do bo egene so to mi todo wi wane won bi no wason bo se fun legbo me mo mi na todo oso pe plan mene ya bo to me mo mi na todo oso melegbo megele bi pawata yedo oyi ganji eyin sen mo mi do lo be do me money odo we bo mi do so menya kaka bo na do na do kunu de o matinta mo ni be se pe to ngeyon eyin ejuro egbedo we de mo na bele o go tintan bo me moni ma do be osan pon le yo yile kan yo nu kaka ngo yi kunu de we ma yi ton ganji ozon de moni be yi no ten Mama Margarita ton gbo ologo Jean Bosco ton gbo eyi ne titengbe o we ma be dudu to do okwa me fo wa mo me mo kan no ten do san kwa ni igbele yo eyi ni be yi okwe dako moni be yi MTN ton ganji bo eme moni ojo gele yo gbe yi do to yi ton mo eyi lodo Mariette Gangbelo ewa yiko domudo okutaun eyi mi dona ememoni do ni gbedo zemi ndodo nu klon mi le do le pele ko mi ton mi gbedo aya jijeme do nu klon me mi ton mo eze na mi le oso klon ne ya ozon me yan ne ya mi gbedo ego tite ngbe bo nu gan be yi aya jije na mi ganjeji mi wa do wedu ere gbe o mi yiku di do gen ndo ti dona oganda o mo ni be yi fondation MTN ton do bere to mi ton me na olode bon edomi o ma wa klon pelu to fun na pon jiji le ebe indi yo ehen ho me miton hun ye we no pe Louis de Friante ena to ayiko ogbedago egogodona no tendago moni be yi MTN ton town do osoto de mewa ehun ko mena mi ganji we do agbon ye kan ni gbeme ngodo gbe wan ise do fondation dago moni do bene to mele do mudo se funle o eyi mi no golona eyi odedo jiroje na ogogolona mi ne o ena be indi je gbeje gangbe mi garando ami pondo mudo no ten moni be centre Mama Margarita tongeon ndoro kutonu aijedo o we afokun kunle ko to mo mi dogodo enge yo se fun moni be ile pele ko kan le chonton eyi jile ponu ganji ngo se iduyan yi to lewe bo le pele ko me mo la jejiru koko nje jejiru koko tukan jo me mo na podo no ten no ngeon ngo podo en ti te ngbe sen mo e je hedo je dandan mina leko son kutonu fon leko go agbo me kalavi kamena mi eme ponto mi kala gipondo modo mi leko agbo kalavi kameyon kalavi tokpa de mo ilodo ambakade tokpa elo mina yana mi ganji mina modo do kalavi tokpa gameyon edo wa to me wa inu gi sin anpawe ganji bo jono le tron to godo uno gbon oye uno ya o ganji sin otolo me tete ngbe bo olomoga o kalavi tokpa ngejile ada gbe e gado ni do tete ya do mina modo ye fobe yi ganji unje gbeje gangbe senmo e jeredo de moga ga fobe yo mizi o me ponu miton nyamba do pona tete ngbe olodeji igamoria o yege jambina pon we ndo modo kunu jeme senmo e jeredo Mirago parfait ko bili ozun ato elo nyi do ko igbe gbasa mo ni penu kun do wa to me wa yinu gi ogo ndo sun wa do agbo me kala visit tolopa tete ngbe yi mo do yan ganvien olopa mo ji topa ni igbe no edo ti do tete ngbe sen mo eje do ido mo me mo ni pe yi owo isa to le o ye ni to yen kudu ada tete ngbe bo un abe ido mo do bodo ologo ma uton bo de mo mi wa gbo yi bo ile njevo mi le go jevo eni so tu lo do fi pipon peli sen mo eje do e mani ni wa olopa
moji wa to me wa inu giten demoni be ikola victor pa oyin igbon to yan gan viteme o odume ku ma vidi do wa mera ko erika kiki e wa do di do mu do eyin do mu do ilo wa do ni de gbe o do satile gbele bi papata o eyi mino fun uno zati tengbe ji do olodo lo mera nyo simoni be yi ogwe satole o lepo miton mino za ganji do jengbe gangbe eyin so tu e do fi pe pon do ni ti tengbe senmo e je kedo me kana mo do ye moni be yi ogan tonukun moni be so avaton le o ogbo benu egeyan ye na mi lepo enenko agbo me kala vi lo sun e ma gogun manami wa gbodo mi le tunji o kwa mo mi jole bu o e mi dodo ozon ni igbe wa ti tengbe mera ko erika kiki na do ale koko wa o edo vive ye moni be yi ogan tonukun teteme trala moni pechedu wa to me wa inu gitre sin apa do ye ni wa pon nu mo mi le fun yi o kwa me ton dodo nu kun me bi odo na bene to lo do inje do kala victor pa do do gbe o oyin jono le gun do yan gan viene do so aba kan lo me mi le fun kan ni kwa mi ton ti ni be yi un mi do vive ye moni be ogan le do mo do ye ni wa dolo de pe mi ti tengbe sen mo e je do eyin do mo do kala victor pa yan kudu jane made o e ma si bene to lo to su mi gara mo nu kunu je me po do mo do beta pepele moni be wa to mo wa inu gisi apa we do so aba kan me on so owe na yan owe di egbon igodo a o ve tenten memele a o ve moni be yi o kwa ton ne ya bodo olunde vo le gbo e igbon igodo emele ganji olo goma no wa na yi bo ye ni to pe nukun do o yen go senu mo e jekedo wa ayina jayi ma goti do nu te utu nu mo mi ogbana no to pa ni igbedo o e ma tindo ni pali wa ni eyine o brevi sunsi boyo sibo lo do ami po ndo mo e nuru ni kondo oyonu edo otiton yimo jan milano te dona ho ijrami ton egbetone do e ndo mo do aligode matin wa yimo lo do aligoni gbejiwa ina chena mile mikudu emepepongbodo iye igbo e ndo mo do o ezian zakagbe dedio mina mo do fun le o ile ni na le opanu komi we ologbo milegbo mini gwa togo do nyon zangbe demoni wazi mino gbejina o apanu ponu meno identity miton tegbe selmo miko no beido na mawunu do micho migwa ile panu kon minozo